bet ko din. Makapal siya na ano, knitted na makapal. Knitted makapal, stretchy, small, pa dark gray, pa mine gray. Small to mid gray, small to mid gray. Makapal yung ano, pa square neck, tas ang ganda ng pagka-gray niya, dark gray. Coat gray, small to mid gray. Ganda nito, oh. Yung tela kasi maganda. John Terrence, 139. Terrence. Arlene Phenol Mine sa green. Pasend ng screenshot ng DP para sa inyo na to. Princess Lulu pa DP. Code natin, ganda nito, oh. Pwede sa extra small to med gray. Kasi sobrang stretchy siya. Lock Jenna. 189 Jenna Umlas. Parang bet ko yung dress na to. Pero may ganito na kasi ako and marami na akong ganito. Extra small to small. Parang siyang Skims. Pa-mine Skims. Extra small to small na dress. Skims 139. Parang siyang Skims dress. Code natin Skims. Extra small to small Skims. May slit dito. Basta ang ganda ng tela. Cotton knitted. Stretchy. Skims, extra small to small. X, sold na X. Sold na X. Next tayo, linen ang tela. Pang mga medium dress, pamain linen sa medium. Linen, medium size, linen. Bea Carla Skims. Bea Carla 1313, Bea Carla 139. Nilak pala ni Canlas 189 Canlas. $189 linen, yours na po. Jenna 189 Jenna. Kapal ng tela. Pa-polo dress to mga sisi. Pang mga medium, polo. Polo med, 139. Pamain polo med. Pamain polo medium, 139. Makapal tela, bagong-bago. Polo med. Eh, may pockets pala. Pamain polo med, pamain polo medium. 139. Jenna Umlas, 189 Jenna Umlas. Grabe ang dress na to, parang fairy dress. Pwede nyo suot pang abay, pang bridesmaid dress. Grabe, ang ganda. Super ganda, guys. Grabe, ang ganda ng ano, kulay. Smacking likod. Size nito, small, medium. Best fit siya sa med. Ayan o. Maluwag sa akin to. Best fit sa medium siya. Super ganda niyan. Code natin dito, abay. Pang mga medium. Abay, medium, abay. Gawin nyo na lang siyang ribbon sa harap. Abay, medium, abay, med. Or sa likod. Code abay medium size. Ayan, pag ganyan na lang siya. Pwede nito sa small med or med. Code abay, mine abay. Parang bet ko tong dress. But maluwag to. Parang bet ko siya pero maluwag. Med to large dress. Code natin ML.
Code ML, med to large, ML 139. Med to large. Code ML, med to large, pamine ML, pang mga medium to large ML code. Next, Old Navy na dress. From Old Navy. Small, medium to large, pamine branded. Small, medium, large branded. Jenna Umlas 189, Jenna Umlas sa taas. Jenna Umlas. Lock Jenna Umlas. Code natin for this one, pamine branded. Small, medium to large branded. Teal Enam. Branded Teal Enam. 139 Enam. Lock April. 123, 123, Lock April. Super ganda ng dress na to, guys. Medium dress, polka med, pa button down, polka medium. 139 polka med. Nakakaputi. Ganda na pa ng color niya. Polka med, 139, polka medium. 139 polka med. 139 polka medium. Again, Old Navy ang brand. Size medium, code maroon, medium. Pwede small, med maroon. Carry small to med maroon. Carry small, med maroon. Ang ganda ng dress. May tali siya. Pama medium size boho med, mine boho medium. 139 boho med. Baliktad pala ang kotek. Small to med boho pala. Ay, ganyan pala, ang ganda. Small to med boho, 139 boho. Ang ganda pala niya pag natalian. Small med boho, baliktad pala yung kanina. Lock Jenna Umlas maroon. 189 Jenna Umlas maroon. Lock Jenna maroon. John Terence Lock. John Terence 189. John Terence 189. Lock ulit ni Jenna Umlas, lock din. Si John Terence lock, Jenna Umlas lock.